Yan, good morning po, December 26. Friday, Bukawi Day po tayo. Happy tayo ngayon. Merry Christmas po sa inyo at saka Happy New Year na rin po. Ito po mga ganap kasi na yung araw ng Friday. Idol! Standard, good morning. Bawat galaw nila parang may sariling scene. Kaluskos ng gulong huni ng ibon. Daming tao. Sila sa wheels and feather. Ito po ating kumpleto, laging masaya para sa pamilya. Pet lover ka ba? Pa wheels and feather, nandito lahat na quality pets. Di ka magsisiya ng sapat. Crush presyo, kayang-kaya parang panalo sa bulsa. Bawat bili ay swak na swak, panalo uwing nakangiti. Saturday and Sunday, Malabon, Wednesday and Sunday, Obando, kasama din Grotto every Sunday. Morning. Good morning po. May pagkain, may kulungan, laruan pa. Pang maliit o malaki meron kang makukuha. Ito po din ngayon. Pati gamot at accessories nandito. Aso, One pusa, stop shop, ibon. parang mall pero pet lang kaibon. Pro Pinoy, local vibes, puso ang alay. Tinuturing na pamilya, bawat alagang buhay. Vlog na may aral, kilig at Yun lang po. Salamat po. Good morning po, Sir Edgar. Merry Good Christmas morning po. Merry Christmas po sa lahat. Merry Christmas. Yun, no? Sir, daming peso, sir, ah. Yan, classic. Classic. 1.5 ampere. 1.5 ampere. Medyo may bahay dyan. Classic lang kasi yan. Classic lang, 1.5. Apat na pares na, sir. Oh, bali 5 yan. Yung isa, bata. Classic. Ito pa. Ito, 1,000 lang. Nangagat yan, ha? Salbayan. Ito, sir. Ano ID nito? O papel na ano, Uy, Aqua B1. ako B1 ako papel. Paras niya, dilute. Dilute. Magkano, sir, dyan sa parisan? 7,000 lang. 7,000 lang. Ah, Tapos pura ito, lang yan. Ito, sir, yung mga wild type, no? Oh, yan, mga original. Medyo bata pa rin yan. At pa. Magkano, sir, sa mga young? Yan, 3.5 ang pares. 3.5 ang pares. Oh, Ganda rin, kahit bata pa, no? bata pa yan. Meron pa si sir. 3 months. Ito pa, meron pa si sir dito, young. Kahit na, sir, no? Ito. Basta parisan, sir, to. Kan, sir? Oh, pag mature diyan 5,000 na siyempre. 3.5. 3.5. Murang-mura na yan. Murang-mura to. Oo. Akala nila hindi tayo legit kasi mura na eh. Oo. Marami po kasi sa pababa. Saka ito talaga ang ano niya. Alam mo naman ang itsura ng original Oo. tsaka hindi. Bata Magkaiba pa lang talaga. pero green na, oh. Oo, maganda yan. Lalaki pa yan. Tsaka magmomol dyan, iitim ang ulo niyan. Ganda nga eh. Kaya dito sa Lutino, ay, ano ba to? Yellow Bull Sopa. 1.5. 1.5 ang paras niyan. 1.5 pares. Oo, pares na yan. Mura na po yan. 1.5. Kaya dito sa mga green natin, green Opa. Ano yan? Split yellow face. Spit yellow face. Uy, matigat pala to. Oo. Magkano sir dito? Tigli 5,000 yan. 5K ang isa. Sir dito, Ganon din. yellow face, 5K din po ang isa. Oo, nakamura na sila dyan. Bagsak presyo. Presyo. Okay. Sir, itong ano natin, Crimino. Ay, ano ba to? Pale? Pale palo, 500 lang yan. 500. Carbo Pale. Yan, nasama ko na sir, no? Ano pa? Sir, ito pala sa baba. Ayan, yellow face, tsaka split. Sir, ano ko na ano? Ganda ng yellow face, oh. Pastel. Pastel ba, sir? Pastel, Oo, no? possible dan. Possible done. Magkano, sir? Ah, 20,000. 20,000. Pakita ko sa inyo. Ang gano'ng aganda. Ito, tig 7,000 yan. Sir? Yung yellow bulls at saka ano, mga kapatid niya yan. Ah, split yellow face na rin. O, split lahat yan. Possible Ito. dan. Yung pastel at saka itong Yellow bull sopa. 7,000 O, ang isa, sir. palain silang lahat. 7,000 naman sa siyan, sir. Oo. 800 po sa iba yan. Ito, split din. Ito rin, sir, split. 5K, no? O, Ito, 5K. 5K yan. Renewing Opa. Split yellow face. Post done? Post dan. Post done. Kakatel siya, sama natin. O, yung kakatil. Ay, ito, sir.
5,000 yan. 5,000. Ito sir, budget ba to? Parakit. Magkano to? 700? 700 yan. Boss, dito, magkano po? 2,500. 3,000. Kala ko 2,500. Ito sa kabila. Palo pala yan. 3,000. Ito, emerald. Emerald, medyo Tigli 5,000 yan. 5K. 5K. Emerald, 5K. Ito rin, no? White face emerald. Sa mga eye-ring mo, sir. Magkano ito? Hindi, iba yun. Ay, iba to, Cross Alpha palo one. yan, 1,000. Cross palo, 1,000. Ito nag-iisa, sir, na power blue. 400. 400. Ito, 500. 500 pa rin. Antit mo, sir, magkano? Wanted daw. 800. Nagkailan, Wala sir? na, bago mo inabot. Oo, naabot na, sir. Wala na, yan na po. Soros ka na naman eh. Sir, baka may shoutout ka, sir. Shoutout po sa mga kaibigan natin nag-iibon. Sana po ipatronin sila lagi yung Bukawi dahil dito lang ang pag-asa nyo. Makabili ng mura. Sa mga namimili po rito, maligayang Pasko po sa inyo at manigong bagong taon. Maraming salamat po. Thank you, sir. Good morning, Sir Joel. Ay, good morning. Merry Christmas and Merry advance Happy Christmas. New Year. Yun, no? Ito, mga ano natin, oh. Magkano hantid natin? Dito, 800 na lang. Nakakatail. Nakakatail. Latino, no? Oo. Sa mga eye-ring natin, magkano? Ay rin, dalawa na lang eh. Kanina, 10 to. Magkano isa? Ano? 250 na lang. 250. Sa mga Oo. parakit natin, Parakit natin na 200 lang. 200 lang. Yun, magkakalkal kasi, oh. Mga healthy. Natin na. Tayo. Dito sa mga palisan mo. Parisan natin, ano? Parisan natin, ano to? 600 yan. 600. Itong dilute? Dilute, ano ba itong dilute natin? O, Blue itong tsaka- ano eh, 800. 800. Sa kabila, tail, back to back, 800 din. 800. Etong blue, at saka 500 na lang yan. 500 na lang Ito, to. 600. ito 600. Tapos itong mga ano Ito, natin. pre, dito. Ano yan? 1.4. 1.4 Opa Pardo Pale. o papel. 1.4. Dito, sa green, Same lang, oh, 1.4. Ito, 1.4 din. 1.4. Hmm. Ito rin, 1.4. Yan. Dito 1K. Albino saka Disino. Disino. Magkano? 1K. 1K ang isa? Oh, pares. Albino saka Disino. Albino Ticino pala to, 1K daw po, 1K. Itong kabila, Back to back, ano to? Ino na yellow. O pala, ayan. Lutino pa. saka Lutino pa hindi, normal. normal lang. Lutino saka Albino. albino. 1K. Oh, naglalag tayo eh. Uy, ito uli siya, oh. Nabuhay- Upside down nabuhay content ulit. po. Ito po, oh, kunin nyo na, oh. Ito po yung Pinahinga lang natin yan. Pinagbakasyon lang. Pinagpahinga lang ni Sir Joel to. Ngayon lang po uli lumabas. Magkano na Sawa na, updated? ano na raw sila eh. Pagod Magkano na na raw eh. updated price natin dito? Ito, 3K na lang. 3K na lang, pares na to. Puti sir, ay lalaki yun. Pakita mo. Ito, dito, magkano dito? Ano na lang yan? 2K na lang. 2K. Oo. Ito po yung may issue, pero kung collection lang po ang kailangan nyo, pwede po ito. Pang colony, maganda yan. Ito, hindi pa to tapos. Itong Alps 1, 800 pares. 800 ang pares. Ito rin, no? Oo, 800 lang. 800 daw po ang pares. Palisan ng albain ng Lutino. Lutino normal natin, 1.2. 1.2 ang pares Lutino. 500 dyan. Itong yellow bull sopa, 1K. Ay ano, 1.8 1.8 pares. Ito mga, ano to, white bulls? White Bulls, Magkano 800 white lang. bulls? White bulls? 800. 800. Albino, 1.2. 1.2 ang pares. Ito, nakuha na yung isa eh. 1.2. Kakatail natin. Ito pa pala. Tail to, no? Opa Pale, 1.4. 1.4. Itong yellow bulls saka Lutino Opa. Adyan, 3K. 3K, ganda ng Lutino Opa, oh. Pulang-pula, oh. Kakatail. 1.5 lang kasi sir ang ano ko. Ang Pare, normal Opa ba ko. to, albino? Opa yan?
Hindi eh. Magkano yan? 800. Ito, 600. Ganda nito oh. Magkano dito pre? 1K ang isa. 1K ang isa. Ang ganda ng kulay nito oh. Yun, oh. Atingin pa siya oh. Ito rin. Pikachu. Sikat yan. Pikachu. Sa kabila, magkano parisan? 1.8 na lang yan. 1.8. Ganda rin oh. Ito, Crimino pa natin. Crimino pa, 3K na lang. 3K. Ito nag-isa. Ito, 600. Alps 1, 600. Ito pre, dami ah. Yellow Basta- Bulls, Basta parisan, 800 lang. 800 yellow bulls. Dami oh. Ito pa, Ito, Alps 1, Alps 1, 700 pares. 700 pares. Mga yang pa to no? Mga yun. 700 pares. Dito sa kakatil natin sa baba pre, 1.5 na lang yan. 1.5 pares. Dito, ano yan, 2K ang pares. Dito, dito. Palo saka emerald yan. Ang parisan. Ito ang 1.5 no? Oh, So 1.5 daw po ito. Ito mga emerald tsaka palo. maliit lang sir, ito. Parakit. 20. Magkano parakit natin? 500. 500. Ganda nitong isa to. Oh. Parang ano no? Parang Crimino Pikachu rin, Golden no? Face. Crimino Golden Face. Golden Face yan, ganyang mukha. Ganda oh. Magkano dito? Dito, sa tropa to, nabili na. Ah, nabili na. Ganda pala nito. Oh. Nabili lang yan. Ganda ng kulay, kakaiba. Hmm. Yan lang po dala ng Sir Joel. Ay, ito, hindi ko pa pala na ano to, no? Diyan, 1.8 pares. 1.8 ang pares dito. Tapos, thank you. Pwede ba kami shoutout ka? Ah, Shoutout. shoutout sa tropa na ano, bumili sa akin sa grotto. Salamat sa iyo, boss. Thank you, thank you. Pumakyaw ba? Pumakyaw? Dami, thank you, thank you. Good morning po, Sir PJ. Okay, good morning Merry po. Christmas, sir. And Opo. Happy New Year. Happy New Year po. Sir, ganda na itong yellow face Opo. pastel mo. Yan, Paano? pastel opaline, yellow face, possible ino DNA hen. Hinihin. Dyan out ko po dyan, 14,000 negotiable. 14,000 negosyo. Oh, DNA hen. Hinihin. Opo. Ito, sir. Yan po, gray wing opaline, possible yellow face. Hindi kita eh. Yan. Possible yellow face. Gray wing opaline. Magkano sir sa parisan? Dyan po, parisan natin, 6K pares. Magkano sir? 6K. 6K. Inangat ko kasi mapula yung ano sir eh. Iba aninag. Sir, dito ano ID nito? Yan naman, ID niyan, green opaline, split yellow face, split ino, possible par blue, saka par blue. DNA hen. DNA hen. Tapos, par blue opaline, possible yellow face, possible ino, DNA ka. Diyan naman sir, out ko, 14,000 ang pares. 14,000. Ito sir, Yan, tail palo, opaline lang, 500. 500. State palo o palay. Yan. Ito po, RF line lang. Reply back to back. Back to back. Diyan, out ko na lang dyan, 2,000 ang pares. 2,000 pares. 2,000. Dalawang parisan yan. Ito pa isa oh. 2,000 daw po kada pares. Ito yellow face. Yellow face opaline, possible dan palo, possible par blue DNA ka. DNA ka. Opo. Diyan out ko naman sir, 14,000. 14,000. Opo. Ito sir. Ito naman, yellow face opaline na DNA hen. 7 months old sa green opa, split yellow face, split pallid, DNA ka. Diyan naman sir, out ko dyan, 25K. 25K. Negotiable. Negotiable. Ganda oh. Ganda ng green. Saka yung Saka yellow yung yellow face, face, ang opo, linis. napakalinis. Solid yung pagkalinis nito oh. Pero, Opo. Quality. quality. Opo. Ito sir, Aqua B2 opaline. Aqua B2 o palay. 2.5 na lang yan. 2.5. Ito naman sir, green new wing, split opaline, split yellow face, split dan palo, split par blue. Grabe sex link karga. ka. Opo.
Saka isang green opaline, possible yellow face, possible dan. Diyan naman out ko sir, 14,000 ang paresan na yan. 40,000 pares na. Pagka yung lalaki lang, pwede naman 10K. Ito lalaki 10K. Opo. Pag babae, At 4K. 4K. Grabe karga ng lalaki, no? Opo. Makalipad pa kaya yun, sir. Aha. Dito, Yan, green green. Aqua B2 wing opaline. Possible dan. Out ko naman dyan, 2.5. 2.5. Ito rin po, mga aqua natin sir na possible dan na medyo Aqua yung ng B2, konti, B1. 2.5 na lang. Possible dan din. Opo. 2.5 po, 2.5 din. 2.5. Sige, sir. Sir, ito, mga albino pa ba to? Albino opaline sa isang creamy opaline. Yan, proven pair po dyan. May isa ito to. And etong dalawang, Ito na yan, Opo. Albert. Magkano dyan, sir? Yan, out ko dyan, 4,000 yan, proven Crimino pair. opaline tsaka albino opaline. Albino opaline. Sino lalaki dyan, sir? Yung ano po, yung Albino. 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 4,000 daw po yun. Pero pagka isa lang, sir, itong nag-isa, Yan, nag-iisa lang na albino opaline, 1,000. 1,000. Sir, dito. Ganda dito. Yan, Aqua B2 opaline na possible dan sa Fire Blue opaline dan. Fire Blue opa dan. Carbo pa dan. Opo. Diyan out ko po 5K. 5K. Parisan na to. Sa mga ano natin, sir, kakatail. Ito po, proven pair tong dalawa. Out ko naman Ito. dito. 2,000 po. 2,000 pare. Opo. Proven pair na daw po. Ito isang nag-iisang Yan, albino, sir. 900 na lang po. 900. Albino. Sir, dito, ano ID nito? Yan, Fire Blue opaline dilute. Out ko naman dyan, 700. 700 na lang, oh. Carbo o pala dilute. Sir, dito sa Crimino pa natin? Yung creamy na opaline natin, out ko na lang dyan, 2,500. Bata yan, bata. 2.5 yang daw po. Opo. Tapos yung Latino opaline, out ko naman dyan, bata rin, 1,500. Ito to, Lutino pala. Pero pulang-pula, oh. Yan, Opo. oh. 1.5. Opo. Yung yellow sopa, Yan, out ko na lang dyan, 700. 700. Yellow sopa. Pulang-pula rin, oh. Sir, dito, sa mga aqua natin. Yung mga aqua natin, bigay ko na lang dyan, 2,500 ang isa. 2.5 ang isa, oh. Mga postan pa to, no? Oo, Constant. mga possible din. 2.5. Dalawang pares, no? Dalawang pare. 2.5 daw po ang isa. Sir, dito. Yan yung aqua B1 natin dito sa may green. Ito. Split dilute yan. 2,500 din. 2.5. Ito, sir, yung dalawa. Yung dalawa, possible yellow face, possible ino. Ito, dalawa. Possible dilute. Diyan naman, 2,500 din ang isa. Magkano? 2,500. 2.5 ang isa dito. Yan, oh. Opo. Green opa at saka green Ewing opa. Possible. Yellow face, Yellow face. possible dilute. Possible dito. 2.5 daw po isa. Hindi ko maano kuha kasi po maaraw, masilaw. Yan dito. Yan po, mosahigot na opaline sa isang bronze opa. Diyan out ko naman 15K. Pares. Pares. Bronze opa at saka DNA ka, saka DNA hen. 15K. Dito sa mga green. Yan, post RF po yan. Out ko po dyan, 6K ang pares. 6K ang pares. Yan, Post may RF. kapatid kasi, post RF. Kasi may kapatid dyan, mga Hindi ka pa dito visual. pang visual. 6K pares. Opo. Sir, dito. Yan naman po, Fire Blue, Opaline Gray Wing, Split Pallid, saka Aqua B1, Opaline. Ito B1. Diyan naman out ko sir, 8,000 ang pares. 8,000 ang pares. Dito sa kabila, sir. Yung kabila naman, Green New Wing, Opaline na Gray Wing, Split Pallid, Possible Aqua. Possible aqua. Saka Aqua B1, Opaline. Yun o, budget sila. Diyan naman out ko rin, 8K na lang din. 8K. Opo. Uy, ganda oh. Yung mga wild type, di na lang. Wild type. Yan, Ganda, solid. 2,500 yan dati sa parisan. Ngayon, gagawin ko ng 2,000 ang pares. 2,000 na lang po. Opo. Dalawang Ganda. parisan, 2,000. Pares oh. 2,000 daw po ang pares. Ito pa isa oh. 2,000 din. Wild type. Dating 2,500 po, 2,000 na lang daw po ngayon. Opo. Yan, isa na lang sir. Okay na, okay na. Ito, okay na to. Yan, yun lang po. Dalawa sir.
Sir, baka may shoutout ka, sir. Shoutout po pala sa mga tropang taga-apalit po dyan. Shoutout po sa inyo. Happy New Year po. Advance Happy New Year po sa inyo lahat. Yun lang. Sir, thank you. Thank you po. Thank you. Good morning. So, si Dos mo na mag-assist sa atin. Sir, sa mga perso natin, plastic. Yan, mga 1,000 yung pares. 1,000 ng pare. Ito, 500. So, 5 buknoy. Mga 1,000 pares. Ito, 1,000. Ito, 1,000 to. White Bulls. Magkano Oh. White Bulls? 1,000 din yung pares. 1,000 din. Lahat yan, 1,000. Itong Ayan, sa Crimino. sa Crimino. 700 na lang yan. itong deck. Opa. 700 na lang din. 700. Ito, 1K pares. 1K. Ito rin, Oh. 1K. 1K. Ito, 1K din. 1K yan. Ito rin, 1K. 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 1K, 1K. 1.5 pares. 1.5. Ito yung palo. 1.2 pares. 1.2. Ito, 1K lang yan. ito, 1K pares. 1K. Ito rin, Oh, 1K lang yan. 1K, 1K lang. Dito, 1K lang din 1K, yung pares. 1K lang. Dito, 1,000. 1,000. 1K din. Boss ko na. Sa mga perso natin, magkano parisan? 1.2. 1, 2. Okay, pares. Teka lang. Ay, sa... Nakasilaw dun eh, hindi nyo makikita. 1, 2 pares. Perso. Daan perso, 1, 2. Dito, Diyan, 1K lang yan. Pares. 1K. Ito boss, 1K. 1K. Sa mga parakit natin, 500 pares. 500. Pares na. 500. Pakakatil, 2,000 pares. 2,000 pares. Kakatil. Medyo sila, nagtatago ako. 1,000 isa. Dito sa pail. Pail at saka normal. 1.2. 1, 2. Dito, 1K yan 1K, pares. 1K lang blue. Ito, Ayan, Lutino at saka Yellow Bulls. 1.2 pares. Dito sa blue, 1K din. Oh, 1K lang. 1K lang. 1K lang to. Sa baba, perso, ganyan ang Pablo perso. Sunod yung isa, 700. Ito, 1K din. 1K lang yan pares. Nasa loob na tayo. Dito, magkano dito? Diyan, 1.5 yan pares. Ito, 1K pares. perso natin. 2K. Tumasa na yan, ibon yan. Kumuna ibon yan. Puro breeder na kumana natin. Ito, dilute, ganda oh. Kahit magtawid sa kita, tawid bundok, wala tayong makuha. Magkano dito? 1,000 yan. Far Blue, Dilute, Opaline, proven cock. Proven ka pa pala yan oh. Ito, 1K pares. ito. 1.5 pares. Uy! Oy! Puti milak. Puti milak. Nahangin, hindi ko pa nahawakan eh. Ito, sorry. 1.2 pares. 1, 2 to. Itong Crimino pala. Primino ko pala, yun magkano isa? Pares yan, 885. 8.5 pares. Wala, pandiinan yan. Primino ko pala yun. Tingnan mo. Ito, 885, kung yun yung opa. 8.5 oh. Saan dyan? Ganda. 800 na lang yan. Ganda. Yeah. Boss, dito dos. 1,000 lang yan. 1,000 lang. Ano to? Aljuan. Adjuan. Magkano dyan? 500 lang. 500. Ito, 1,000 pares. boss to, Far Blue. 1K pares. 1K. Tsaka kay Jones. 1.5 pares. 1K. Oh, si 1K. Jones yata kay Jones yata. 1.2. Ang benta ko yata kay Jones. 1.2 pares. Ito, 1.5 pares. 1.5. 1.5 pares. Perso, dalawang pares oh. 1.5 yan. O pala yan. 1.2. 1, 2. 3K. Ganda na to yun, yellow sopa oh. 3K pares. 3K pares. 2,500 yan. Yellow Bulls. 2.5 ba yan? 2.5 pala yan. Itong White Bulls. White Bulls. 1K pares. 1K. Ganda ng Pied oh. Magkano Pied? 1.2 pares. Ito, back to back Far Blue Pail. 2K pares. Okay. Ayan, 1.5 yan. Back to back 1.5. Latino. Absuan. Ganda nito oh.
1-2 yan pare. 1-2. Ito, 1-2 rin. Hindi, 1-5 yan. 1-5 pala to. Itong sa 5. 1-5 din yan eh. Itong Bob. 1-2 pare. 1-2. Lutino. Albine pala. 1-5. Itong Parblo. 1K pare. 1K pare. Terso, 1-2 no? O, 1-2 na lang yan. Ito, Ayan, 1-2 pares. 5 yung ano. ganda nito. Oh. Ito ba yung Dan Palo? Oo. 4,000. Magkano? 4,000. Itong 5. 1-2. 1-2. Yan, 1-2 yan pares. 1-2. Yan, 1-5. 1-5. Albino. O pa to? Isa, 700 yan. Oo. Normal. Normal lang. Ito sa taas. 1-2. Yan, 1-5 yan pares. Yellow Bulls, Lutino. 1-5 din pares. 1-5. Back to back ulit. Ganda nito. Oh. 1-5 yan pares. 1-5. Billiot. Ito maganda. Pablo Pai. Ayan, 1-5. 1-5. Pablo 5. Ito Ewing. 1-5 din yan. Pastel, 1-5. Tail back to back. Ay, hindi pala par. 1-2 lang yan. 1-2 lang pala, 5 lang pala to na violet. 5 lang yan. Itong green na back to back. 1,000 pare. Wala na. Sir, baka may shoutout ka. Sir, kami baka shoutout. Shoutout nga pala sa mga subscriber natin at sa mga followers natin. Lalo kay ano ba, Vincent Peder sa mga subscriber natin Lagi sila mag-follow sa subscribe para update sila sa mga video nila rito, lalo sa Bukawi, saka sa Malabon, Grotto, yan. Ikaw, Sir Dos, baka meron ka shoutout. Shoutout. Saan? Sa mga classmates ko. Ngayon. Eh, kita ka kaila, Sir, ma'am. Sir, shoutout po sa inyo, Sir, ha? Sir, baka ikaw, Sir, baka meron kang shoutout, Sir. Shoutout sa mga taga San Mateo. Sa ano, anak-anakan namin malupit, malakasan. Yun. Kay Max. Nakanakan. Thank you po, Sir. Ingat pa. Sir Yuno, good morning po. Good morning. Merry Christmas and Happy New Year po, Sir. Uy, daming yellow face, Sir. Mga yellow face sopa, DNA gak, DNA yan. DNA ka, inihin. Ako, bigay ko na lang ano yan, 28 pares. 28 raw po, pares. Mga quality, Yellow malinis. face quality, gaganda oh. DNA kak inhin na po yan, pares. Dalawang pares available. 2 pairs lang available. 2 pair. 28 no, Sir. Oh, 28. 28 lang. Ito, Sir. Ay, mga Lutino pa na lang yan. Lutino Opa. Oh, 3,000 pares. Magkano, Sir, Lutino Opa natin? 3,000 lang po yung pares. 3,000 pares. Yan po, mga Lutino pa din. 3,000 pares. Meron din, 3,000 din, no? Ah. Yung mga quality, meron sa bahay, nasa 6,000 pares. Ah, yung quality. Sable na ano, Lutino pa na Bloody Mary. Ito, Bloody Mary. Sa mga Alpsol mo, Sir, magkano? Alson, bigay ko na lang yung 1-2 pares. 1-2 pares. 1-2. Ito pa. 1-2. 1-2 pares. Sir, ito, may nakita akong Lutino at saka Yan, Lutino pa, tsaka Crimino pa. Bigyan ko na 4-5 pares. 4-5 pares. Sir, handpid mo, magkano? Sold na to? Huwag na yan. Ay, ano ba yan? Okay, okay. Dami, sold na good, Sir, oh. Okay, yun lang. Sir, Tiro, thank you po. Thank you, Sir. Good morning, Boss Ruel. Nakita rin kita. Yung mga dala mo, Sir. Ganda ng Alpso, no? Redwood tsaka Dilim. Magkano dito? 1-2. 1-2 lang, oh. Redwood tsaka Olisud. Ganda, 1-2. Dito sa kabila, Green Opa, Spitino tsaka Lutino Opa. 1-5. 1. Lutino pa. Yung yung hen. Yung hen. Yung cock naman, Green Opa, Spitino. 1.5 pa, pares. Oo. Mura, oh. Torones. Liyemba rin sa tinda, oh. Torones. Magkano ano natin? 100. 100. Torones. Pero saan ako contact? Sa 0970 33 54 827. Si Facebook ba? Ruel Espantalyon. Yo, Ruiz. Thank you, pre. Sige, thank you. Let's go!